Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So to discern the rupa kammatthana, so four element is a basis. Four element is a Pathvi, Abo, Tejo, Vayo, earth, water, fire, wind. So earth is a hardness, roughness, heaviness. Salt, smooth, lightness. Flowing cohesion is the water element. Heat and cold is the fire element. Supporting portion is the wind element. Jadi untuk memahami empat elemen, memahami 12 karakteristik terlebih dahulu, yaitu tanah, air, api, angin. Untuk tanah yaitu ada 6 karakteristik: keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Untuk air ada 2 karakteristik: mengalir, merekat. Api, panas, dingin. Angin, mendorong dan menopang. Okay, very good. So to design one by one. So earth element, hard, rush, heavy. This is a group Pathvi we call group heavy. Soft samula is a Lahu Pathvi, light Pathvi. No, this is opposite. So hardness and softness are opposite. Rushness and smoothness are opposite. Heaviness and lightness are opposite. Jadi untuk mengamati elemen tanah harus mengamati satu persatu, seperti keras dan lunak. Keras dan lunak itu saling berlawanan. Kasar dan halus, berat dan ringan, itu berlawanan. So, Pathvi Kothasa, like that. Head hair, body hair, nail, skin, no? Kesa loma nakadanta tajo. Pathvi Kothasa. 20 there among the 32, 20 is a Pathvi Kothasa. Because the earth element are excessive. You know, the earth element are excessive. No? At the time, our water element are reduced at the time. No, so our head hair are not flowing, right? Not like the blood, not like the saliva. So among the 32 kotasa, 20 is a Pathvi kotasa. No, 20 is a what? Pathvi kotasa. Pathvi kotasa is I will show. No, I will show the one. I will chant the Kesa Loma Nakha Danda Tajo Mansan Naru Ati Meja Weka Hadaya Yakana Kilomaka Biyaka Papasa and Andaguna Udriya Karisa Mantaluga. Now this 20 is a Pathvi Kotasa. No? So in your body you can see, no? Head hair, body hair, nail, teeth, skin, no? No? Now another is the flesh, no, sinew, no, the heart, no, now the liver. This etc. are very easy to find the Pathvi element. Hardness, rushness, heaviness, also smooth lightness. No? Some avokotasa 12. Avokotasa is like saliva, urine, no? These are called avokotasa 12. No, 12, no? At the time, this water element flowing are more excessive. No? So in the water element, no, what we got as a more cohesion are more clear cohesion.
So when you discern the four element meditation, you must be wisdom. No, you want to know the cohesion at that time. More emphasize there, like the Patri Kotasa, like that. Because the cohesion they are not flowing. Understand? It's short. I testing. Just testing. Okay. Yeah. Kotasa. Kotasa is a 32 parts of body called Kotasa. 32 parts of body. Parts of body called Kotasa. Parts of body. Ada 20 yang menginspirasi unsur tanah. 12 Oke, jadi tadi saya bilang jadi ada 32 bagian tubuh kan. Jadi di antara 32 bagian tubuh ini ada 20 itu yang memiliki unsur tanah Patawi. Dan unsur tanah itu memiliki 6 karakteristik. Jadi biasanya kalau meditator mau melatih 4 elemen itu terutama unsur air, mereka juga harus mampu mengenali unsur tanah. Unsur tanah itu 20 dari 32 bagian tubuh unsur tanah itu contohnya ada di rambut di kepala, rambut di tubuh kita, daging, kuku kita itu semua memiliki unsur tanah. Untuk unsur air, flowing mengalir itu contohnya seperti darah kita, yaitu mengandung unsur air. Untuk mengamati unsur mengikat kohesi itu kita juga harus bisa mengenali unsur Patawi dulu, unsur tanah. Jadi untuk melihat unsur mengikat ini tanpa unsur tanah ini kita tidak bisa melihat mengenali unsur air ini. So here, 32 parts of body. So 42 parts of body are Patui 20, no? Patui 20, after that. Patui is at 20. Abo is at 12. No? Tezo is at 4. Vayo is at 6. Altogether how many? 42. 42 parts of body. So Patui Kotasa is a Patui. Patui Kotasa is 20. Now everybody read now. Translate. 42 dari 42 kotasa ini yang merupakan kali kotasa yaitu Abo 12. kali Patui 20. kotasa ada 20, yang apo, yang air ada 12. Recording in progress. Tejo Kotasa 4. Tapi ada 4. Now Vayo Kotasa 6. Ada 6. Jadi Okay. total ada 42. Okay, everybody decide that Patui 20 Kotasa. Pali, English, Pali, and Indonesia 3 together. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan According to this series, head, hair, kesa, rambak, like that. Yeah. bulu badan, maka maka tik dan gigi, skin, taso, kulit, flesh, mamsa, daging, sinew, Biết này, con thua đấy. Hiện nay mà trả về này.
orang, papasan, paru-paru, intestine, Okay, recite again. Not together. Everybody. Ya. Semuanya Come here. Itu for come here, Nia. Okay, a little bit there, a lush. Okay. Okay. Boleh sudah mana? Sekitar sudah ada. ya. Dibaca bareng-bareng. Okay. Okay. Everybody together. Satu hair, kesa, Rambut. rambut, body hair, loma, bulu badan, nails, naka, kuku, teeth, danta, gigi, skin, taco, kulit, flesh, mangsang, daging, sinews, naharu, otot, bone, hati, tulang, bone marrow, hati pinggang, sumsum tulang, kidneys, wakang, ginjal, heart, hadayam, jantung, liver, ya kanan, hati, membrane, kilomakang, selaput, spleen, pihakang, limpa, lungs, paphasang, paru-paru, intestines, antang usus, mesentery, anta gunang, selaput usus, George, udari yang isi perut, feces, karisang tinja, brain, mata lunggang, otak, Otak. How many part you got us? 20. 20. In your body have there is in your body, no? There are in your body, no? Everybody has this 20, right? No? So this 20 Patwi Kota, why they call? Because at the time this Patwi, no, Patwi element, earth element are excessive. No? No, this 20 kotas are no. No, hardness, rashness, heaviness, or source smooth lightness are very clear. Therefore, at the time they call earth element. Earth Patwi kotas are. At the time, this cohesion also support a lot. No? Cohesion. So in this Patri Kotasa, flowing are not so clear. No? Cohesion is clear. No? Cohesion is a clear, a little bit wet. No? And also binding each other like that. Okay. Nah, jadi 20 tadi, 20 bagian tubuh tadi adalah bagian-bagian yang dominan elemen tanahnya ya. Jadi di dalam tubuh kita semua ada 20 bagian ini gitu kan. Nah, jadi kenapa 20 bagian tubuh ini dikatakan sebagai yang dominan unsur tanahnya? Karena bagian-bagian tubuh tadi yang 20 ini itu memiliki karakteristik unsur tanah yang dominan. Ya, maka dari itu disebut sebagai yang dominan unsur tanah. Di sini juga yang unsur air sebenarnya ada yang jelas juga, yaitu bagian yang kohesi ya. Kohesi atau merekat. Nah, karena satu materi dengan materi yang lainnya mereka saling merekat dengan kuat gitu ya. Makanya di sini kohesi lebih dominan dibandingkan mengalir. Okay, another 12. Another 12 yang selanjutnya. above Kotasa, 12. Everybody recite. Ya, baca bareng-bareng. Pitang, empedu, plan, semhang, daha, pas, pukbo, nana, lohitang, darah, sweat, sedo, keringat, fat,
medo, lemak, tears, asu, air mata, grease, wasa, minyak, saliva, kelo, ludah, nasal discharge, singhanika, ingus, synovial fluid, lasika, pelumas sendi, urine, mutang, air seni. You also have minyak, no? Makassar minyak or Jawa minyak. Makassar minyak is famous. Makassar minyak. Masa Minyak minyak. pijat. Minyak. Makassar one is famous. Minyak. So this avocados are the flowing are more excessive flowing, no? If you want to design the flowing at the time, this quotas are you more pay attention at the time more easy. Understand? You should be clever, no? This avocados are flowing are very obvious, no flowing. Nah, jadi di 12 yang ini ya, dia memiliki karakteristik mengalir yang lebih jelas gitu ya. Jadi Anda harus cermat dalam memperhatikan bagian-bagian yang unsur karakteristik mengalirnya lebih jelas. Okay, so another tejo kotasa. Tejo kotasa, how many? 4. Okay. 6 Read together. Heat that warms the body, sandapana tejo, api yang menghangatkan tubuh. Heat that causes maturing and aging, jirana tejo, api yang menyebabkan kematangan dan penuaan. Heat of fever, daha tejo, api dari sakit demam. Digestive heat, palcaka tejo, life faculty nonat. Set of 9 kalapas, api pencernaan, daya hidup ke-9 kalapa. So number one, heat that warm is like fever warm, no, like that. No, not normal temperature like that. No, Santapana. No, Santapana. Okay. Nah, yang pertama itu adalah api yang seperti api demam sebenarnya, bukan api yang normal di tubuh gitu. Like the malaria, the fever like that. Seperti demam malaria seperti itu. Saturday morning morning is a warm, evening cool down again. Tomorrow morning again, hot, evening normal like that. Such kind of the heat. No? Seperti pagi harinya demam, kemudian sorenya nggak demam lagi, tapi besok paginya demam lagi gitu ya, ulang-ulang. Ya, demam yang seperti ini jenis yang pertama. So this Tejo Kotasa at the time heat are excessive, heat characteristic, no? Cold are not clear, no? No cold are not clear. So other parts the cold is more clear, no? Jadi di 4 bagian tubuh yang dominan unsur apinya, sebenarnya di sini karakteristik panasnya yang menjadi jelas gitu ya. Sedangkan karakteristik dingin itu tidak terlihat. Okay, now another Vayo Kotasa, how many? 6. Okay. Recite together. Ya, ini yang unsur angin 6 ya. Ayo bersama-sama. Air that rises up. Udan gamma wata. Angin yang bergerak ke atas. Air that goes down. Adho gamma wata. Angin yang bergerak ke bawah.
Air in the abdomen outside the intestines. Kuci saya wata. Angin dalam perut di luar usus. Air inside the intestines. Kotha saya wata. Angin dalam saluran usus. Air that pervades through the limbs. Angga mangga nusarino wata. Angin yang menyerap melalui anggota badan lewat pori-pori. In and out breath. Asasa pasasa. Nafas masuk dan keluar. Keluar. Wind element. No? Wind element. So wind element that the portion are more clear maybe. Wind element. No? Kwaya kotasa. The portion. No? No. Sometimes, no, tejo kotasa, he cold not clear at the time. The mature nature also can design mature. No? Paripachaka, Pali called Paripachaka. Mature. So we are mature, right? We are day by day we are mature. No? Mature. This aging, yeah. Mature. This also called fire element. Jadi di 6 yang karakteristik angin, 6 yang unsur angin ini karakteristik mendorongnya yang lebih jelas gitu ya. Nah jadi tadi di bagian yang api kan ada 4 ya. Di 4 ini unsur api karakteristik dinginnya kurang jelas gitu ya. Tetapi kadangkala selain memperhatikan karakteristik panasnya, ya Anda juga bisa memperhatikan sifat dari unsur api yaitu mematangkan ya, membuat matang atau membuat semakin tua. Penuaan itu juga sifat dari karakteristik api. So portion and supporting are opposite. Sometimes portion too much. Some yogi portion too much, then their body also moving. Cannot control sometimes. At the time, more pay attention supporting. No? At the time, body little bit stable. Sometimes portion too much, supporting also cannot work. At the time, the hardness, rushness, heaviness. No? At the time, maybe sometimes when the paper are shaking, at the time, blessed by the heavy one. At the time, he cannot move. Understand? At the time, more pay attention the hardness, rushness, heaviness. At that time, your body cannot move at that time. Should be wisdom. Nah, terkadang ketika salah satu unsur lebih dominan gitu ya, kita perlu memperhatikan karakteristik yang sebaliknya. Contohnya ada mungkin yogi atau meditator yang unsur anginnya ya karakteristik mendorongnya lebih dominan ya sehingga tubuhnya nggak bisa diam gitu terus bergerak ke kiri kanan ya dan sebagainya. Nah, ketika ini terjadi, maka yogi tersebut, seyogianya memperhatikan karakteristik sebaliknya, yaitu menopang. Ya. Dengan demikian, maka bisa menurunkan intensitas dari karakteristik mendorong. Demikian halnya juga ketika seorang yogi merasa tubuhnya itu keras, kasar atau berat gitu ya, maka dia juga bisa memperhatikan karakteristik yang sebaliknya, yaitu lunak, lembut dan ringan ya, sama seperti selembar kertas misalkan ya karena ringan dia bisa terbang gitu kan, tetapi ketika kita menimpa si kertas ini dengan sesuatu yang berat, maka kertas tadi dia akan diam, tidak bisa bergerak. Really, the 4 element meditation are in bleed and in detail method. No? So in bleed method are what Apostle Ji teaching, bleed method, like
start the portion like that, no? The whole body. But detail method is not like that. Detail method is have to see that, no, 32 parts of body first. Detail method, no? So detail method have to recite start. Kesa, Loma, Nakha, Danda, Tejo, like that. Have to recite again. After that, you see, in your mind, at the time only you can see the Patwi, Abo, Tejo, Vayu. So detail method is for those who have no sharp wisdom. Two method, imply and in detail. Jadi meditasi 4 unsur ini sebenarnya dia ada 2 cara, yaitu secara singkat dan secara terperinci ya. Jadi secara singkat itu dia bisa ya seperti yang diajarkan di sutta-sutta ini gitu ya. Sedangkan cara yang terperinci itu harus melalui pengamatan terhadap 32 bagian tubuh terlebih dahulu gitu. Jadi memperhatikan 32 bagian tubuh mulai dari rambut ya, dan dia juga perlu untuk melafalkan gitu ya bagian-bagian tubuhnya supaya bisa terlihat lebih jelas ya. Kemudian baru memperhatikan yang 4 unsurnya. Nah, jadi cara ringkas itu ditujukan bagi mereka yang pemahamannya tajam, sedangkan yang pemahamannya kurang tajam bisa dengan cara yang lebih terperinci. How many method? Two. Dua. So dua. So intermasari, yogi practicing are implement method only. Nobody practice in detail method in Tamasari. No, so they are all implement method. Where they are sharp wisdom. So wisdom is a sharp implement method. Nah, jadi ada 2 cara gitu ya. Tetapi di Taman Sari ini kebanyakan yogi hanya melatih dengan cara yang ringkas ya. Jadi tidak ada yang melatih dengan cara terperinci ya, mungkin karena yogi-yogi di Taman Sari itu memiliki pemahaman yang tajam seperti itu. So implement method also, no, you can find in the Mahasiprana Sutta and Visuddhi Magga also, and also Abhidhamma Dhammasangini also, no. So Dhammasangini is a more characteristic like that. No, Dhammasangini, no, they display Patwidhatu 6 characteristic, hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, like, no. Dhammasangini, Abhidhamma commentary, no. So Pasaji also use this method, Abhidhamma, no, because to be balance each other. So really is a hardness also enough for earth element. Water element, no, flowing is enough. Fire, heat is enough. Wind supporting enough. One element, one characteristic enough. No? But why Pasaji teaching many characteristics? No? To be balanced. Sometimes hardness too much, at the time you are not learning softness, at the time you cannot control hardness. No? Sometimes rushness, sometimes heaviness too much, at the time you are never learn smooth and lightness, at the time difficult for you to balance, to control your body. So therefore Pasaji teaching, no, opposite one also. So hardness, softness, rush, smooth, heavy, light, flowing, cohesion, heat and cold, supporting and portion, to be control each other, to be balanced. Understand? Jadi cara yang ringkas tadi ya itu dijelaskan dalam banyak sutta seperti di Sutta Mahasatipatthana, kemudian di Visuddhimagga, dan juga ada penjelasannya di Dhammasanggani ya. Dhammasanggani ini buku pertama dari kitab Abhidhamma ya. Nah, di sana terutamanya di Dhammasanggani itu lebih banyak karakteristik yang dijelaskan seperti itu ya. Lebih jelas karena unsur tanahnya sampai 6 karakteristik. Nah, jadi kalau Anda lihat di antara 12 karakteristik ini ya sebenarnya untuk mengamati 4 unsur, satu unsur satu karakteristik saja itu sudah cukup.
yang unsur tanah dengan memperhatikan keras saja sudah cukup gitu ya. Yang air dengan memperhatikan mengalir, yang api dengan memperhatikan panas, yang angin dengan memperhatikan menopangnya aja sudah cukup ya. Tetapi kenapa Paus Edoji mengajarkan untuk mengamati semua karakteristik itu dilakukan karena beberapa yogi yang tidak mampu melihat karakteristik yang sebaliknya gitu ya. Kadang-kala mereka tidak bisa menyeimbangkan 4 unsur dalam tubuhnya. Kadang-kala ketika keras terlalu dominan, keras terlalu jelas ya, maka kalau yogi ini bisa mengamati lunak ya, maka dia bisa menetralkan keras yang berlebih tadi ya. Tapi kalau tidak mempelajarinya, maka kemungkinan kerasnya akan semakin banyak gitu ya, dan juga akan menjadi tidak baik bagi si yogi tadi, tidak nyaman bagi yoginya. So why one element, one characteristic also enough? No? Actually, hot and soft are the same. So you can see the tissue paper. This is soft or hot. Compare with this mouse. Compare with the mouse, this is soft. No, mouse compare with the tissue paper, this mouse is a hot. But this mouse compare with this stainless steel bottle, and the mouse become soft again. So this is two nail. Now compare with the tissue paper, this called hot. Compare with this stainless steel, this becomes soft. Okay. Say the same thing. Hot also this one, soft also this one. So therefore, anything, no, they are a little bit also have the hotness. The tissue paper is soft. Compare with the cotton wool, this is hot. Right? So therefore, everything has a little bit hotness. Therefore, now hotness also enough. Sansutta Buddha say hotness only. Nah, sebaliknya kenapa satu karakteristik saja cukup? Ya, sebenarnya kalau Anda pahami, keras dan lunak itu sebenarnya sama aja. Ya, jadi mereka satu karakteristik yang sama sebenarnya. Nah, penjelasannya bagaimana? Coba Anda perhatikan selembar kertas tisu, itu keras atau lunak? Ya. Selembar kertas tisu itu kalau dibandingkan dengan mouse, ya, kertas tisu itu lunak, sedangkan mouse itu keras. Ya kan? Tetapi kalau Anda bandingkan lagi, mouse dibandingkan dengan botol termos yang besi gitu ya. Mouse itu lunak atau keras ya. Mouse itu jadi lunak gitu ya dibandingkan termos yang besi. Maka dari itu sebenarnya mouse itu dia keras atau lunak bergantung pada dia dibandingkan dengan apa gitu. Nah, di sini yang mau dijelaskan adalah bahwa keras dan lunak itu sebenarnya sama aja, cuman tergantung level intensitas dari kerasnya itu. Ya, makanya kita bisa katakan bahwa kalau dia kurang keras artinya lunak gitu ya. Kalau dia lebih keras artinya dia keras. Maka dari itu kadang Buddha mudah menjelaskan 4 unsur itu. Buddha hanya mengatakan keras untuk unsur tanah. Ya. So there is a hotness. Rational heaviness also, no, the same. No, hot thing, rational also together. Heaviness also together because the hot. No? Therefore, hot element, hotness enough. No? Are you agree or not? Agree. Okay. Okay. Perbandingan. Ya, jadi semua cuman perbandingan ya. You translate already? Ya. I waiting your translation. Oh. Okay, so the same like so Rational, there is a harness, rational and heaviness also clear together.
Ya, Yes. jadi umumnya ya ketika ada keras maka kasar dan berat itu juga bersama ya. Hmm. Another is a flowing cohesion. These two also the same. No? Like the construction times, you can see the cement. You add a little bit water, and then they become the stick. They become the glue combined. No? They are cohesion. You add more water, and then they all are flowing like that. No? So therefore, no. So flowing and cohesion also the same. Ya. Kemudian mengalir dan merekat itu sebenarnya juga satu paket ya. Istilahnya ketika Anda memperhatikan misalkan semen ya, bubuk semen gitu. Bubuk semen ketika dicampur dengan air, tadinya dia kan bubuk yang mudah bertebaran gitu ya. Tapi ketika dicampurkan dengan air, maka dia menjadi merekat satu sama lain. Maka dari itu mengalir dan merekat itu, oh sorry. Ya, kemudian kalau semen ini Anda campur air yang lebih banyak, maka dia akan jadi mengalir gitu sebenarnya, bukan merekat lagi kan. Nah, makanya mengalir dan merekat ini sebenarnya merupakan efek dari unsur air seperti itu. In the same way, heat and cold also the same. No? Heat, cold, no? Even those, no, Dhammasari is a very cold, no, but compared with the Nepal, Himalaya, no, Dhammasari is a hot, not cold, right? Yeah, yeah, Dhammasari is hot. So therefore, heat and cold also the same. Even though the minor 2, 3, compared with the minor 20, minor 2 is a hot. Right? Therefore, heat and cold are the same. Kemudian panas dan dingin juga sama aja. Seperti kalau Anda bandingkan Taman Sari dengan Jakarta, Taman Sari itu dingin ya. Tapi kalau Anda bandingkan misalkan Taman Sari dengan Cibodas mungkin ya, itu ya Taman Sari jadi lebih panas kan dibanding sana. Nah, makanya di sini juga mau seberapa dingin pun sesuatu ya katakanlah satu tempat itu dinginnya -2 derajat ya, 2 derajat Celcius gitu kan. Tapi tetap aja -2 derajat Celcius ini lebih panas dibandingkan yang -20 derajat Celcius gitu. In the same way, supporting and pushing also the same like that. Pushing, supporting. Really, no? Supporting is a characteristic. Pushing is a function. No? Supporting is a characteristic. Pushing is their function. Kemudian menopang dan mendorong itu juga sama aja ya. Sebenarnya dari unsur angin, karakteristik dari unsur angin adalah menopang. Sedangkan fungsi dari unsur angin adalah mendorong. So therefore, when you discern the 4-element meditation, in your wisdom very easy. Even those cool, this also you can see this is a hole. Right? Compare with the other places, this now is a hot like that. So that's very easy and understandable. Makanya sebenarnya kalau Anda ketika berlatih 4 unsur, kalau Anda menggunakan kebijaksanaan, maka sebenarnya 4 unsur itu mudah saja gitu ya. Ya kalaupun Anda melihat sesuatu itu dingin gitu ya, kemudian Anda bandingkan saja dengan yang hal lain yang lebih dingin, maka otomatis yang tadi Anda lihat itu berubah menjadi panas gitu. Now many people have many layers now. People find they're cold, right? So they wearing many layers. They say, "Oh, we are cold," but compare with the outside, inside is a warm. So therefore, you can say this also cold, this also heat. Heat and cold together. At that time, one long treat
1 minute 3 là very quick. He and go at the same lah. He and go at the same. Understand? Nah, ya kalau kayak sekarang kan banyak orang yang memakai pakaian sampai berlapis-lapis karena dingin ya. Sebenarnya kalau Anda bandingkan dengan di luar sana ya, ruangan ini sebenarnya lebih panas daripada luar sana. Jadi sebenarnya ruangan ini bukan dingin, melainkan panas. Nah, dengan cara ini kalau Anda perhatikan, ya bahkan 1 menit untuk dapat 3 putaran itu sangat mudah gitu, karena panas dan dingin sebenarnya sama aja. So there are regulation, there are rule of 4 elements. This also important regulation. Important regulation. Important regulation. Important regulation. Source. Maka dari itu ada peraturan yang penting ya dari latihan 4 unsur ini. Important regulation. Important regulation. Okay. Number 1. No. Anupobato is sequence. So Buddha already teaching Patri about the Jawaya, right? Earth, water, fire, wind. You should not pay attention water, earth, fire, wind like that. So in sequence, this is very important. Patri start, Patri about the Jawaya. Not about Patri the Jawaya. Number 1, regulation. Nah, peraturan yang pertama adalah ketika melatih 4 unsur ini, ya, Buddha juga sudah menjelaskan urutan dari 4 unsur ya, yaitu tanah, air, api, dan angin. Maka Anda sebaiknya jangan melatih dari air, tanah, angin, api seperti itu ya. Diikuti sesuai urutan yang diajarkan. Number 2, Nati Sigato. Siga is a quickly. No, cepat-cepat. No, Ati Siga is a very, very cepat-cepat. Nati is a not cepat-cepat, not too fast. Nati Sigato. If you descend for a man too fast, you will not see that clearly. Yang kedua adalah jangan berlatih terlalu cepat ya. Di sini Nati Sigato itu adalah cepat, jadi jangan cepat-cepat ya, jangan kecepatan. Karena kalau cepat maka Anda tidak bisa melihat mereka secara jelas. Yeah, a little bit cepat, okay, not too fast. If you are mastery, you are quickly can descend. But should not too fast. This means. Nah, sedikit lebih cepat itu tidak masalah asalkan jangan terlalu cepat ya. Seperti kalau Anda sudah menguasai 4 elemen ya, maka Anda bisa melihatnya dengan cepat gitu. So it's clear and quick. These are the best. Clear, and also quick. Even just quick, not clear. This is no good. This means. Ya, tapi yang penting itu cepat itu boleh asalkan tetap bisa melihat dengan jelas ya. Karena kalau hanya cepat tapi tidak jelas ya ini juga tidak bermanfaat, tidak bisa. Number 3, not too slow. Na ati sandika. Sandika is a slow. Ati sandika is a too slow. Nati is a not too slow. If you descend the 4 element too slowly, you will not reach the end. And only 1 hour, 1 long only. Too slow. Nah, yang ketiga adalah ya jangan kelambatan juga ya.
Di sini nanti sanikato ya. Sanikata ini artinya lambat ya. Jadi jangan kelambatan. Kenapa? Karena kalau Anda berlatih terlalu lambat, maka nanti nggak selesai-selesai latihannya. Ya, jadi 1 jam itu cuma 1 putaran seperti itu ya. Itu nggak selesai nanti. Number 4, Vikepa Pati Bahanato. Vikepa is a distraction. No? No? Pati Bahanato prohibited. No? Warning of distraction. No? You should keep the mind with only the object of meditation or element. Not let it wander another object. This meaning. Ya, yang keempat adalah menangkal distraksi, menangkal gangguannya. Jadi ya, jangan membiarkan pikirannya mengembara seperti itu. Number 5, Panyati Samate Kamanato. Panyati is a concept. Concept. No? Samate Kamanato go on beyond the concept. Because 4 element is a non-concept, Paramatadama. So you should not just mentally know. Some people they know but we are born tejo warrior, but they don't do the characteristic. Just noting only. So just noting is a concept only. Some people they know the hardness, rushness. Just noting only. They not see the hardness, rushness, heaviness, or smooth, like flowing cohesion, heat, cold, supporting portion. They not understand. Just noting only. So 1 round, 1 minute, 3 are very easy. Just noting only. So other they cannot walk. This meaning. Yeah, 1 minute, 3 round, very easy. Just noting. Shall not do like that. This meaning. Go beyond concept. Yang kelima adalah melampaui konsep ya, karena 4 unsur ini adalah fenomena yang hakiki ya. Jadi bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar menganggap unsur tanah, air, api, angin gitu ya. Jadi ketika mengamati 4 unsur ini, cobalah untuk benar-benar memahami karakteristik yang terlihat dari 4 unsurnya. Jangan hanya sekedar mencatat dalam batin, keras, kasar, berat, lunak, lembut, ringan, mengalir, menekan, panas, dingin, menopang, mendorong gitu ya. Kayak gini kalau cuman diucap aja dalam batin ya, maka 1 menit 3 putaran itu sangat cepat gitu ya, sangat gampang. Tapi nggak bisa berhasil karena dia tidak melampaui konsep tadi ya. Dia cuman sekedar melafalkan. Maka harus mengamati fenomena yang hakikinya. Yeah, this phenomena characteristic, you should be know we are direct knowledge. Not just imagination. So beyond the imagination, beyond the concept. Some people come to the Dhammasari, they say, beyond the imagination. They feel that with direct knowledge. Dhammasari very good. Like that. Wonderful thing like that. But this is the concept. Yeah. Isabella. They also feel with that direct knowledge. They feel they say, how nice like that. It's called beyond the imagination. Ya, jadi harus benar-benar mengetahui ya 4 unsur itu dengan pengetahuan langsung, bukan hanya sekedar memperhatikan secara konseptual ya. Nah, sama seperti contohnya ya, ketika orang datang ke Taman Sari kemudian setelah melihat Taman Sari baru dia dengan pengetahuannya sendiri dia mengatakan Taman Sari itu sangat bagus rupanya ya, melampaui imajinasinya. Nah, yang seperti ini itu yang diharapkan gitu. Maksudnya yang melampaui imajinasi ya. Jadi Anda tahu 4 unsur ini dengan pengetahuan langsung Anda.
But really, such phenomena are only Buddha can teach like that. Buddha can give the name. Or such kind of phenomena is called harness, rashness, heavy, and also harness, rashness, heaviness is a patui. Only Buddha only can give the name. Other people cannot give the name. Right? So after following the Buddha teaching, we also can be discerned like that. No? Nah, jadi sebenarnya yang bisa mengetahuinya pertama kali, maksudnya yang bisa memberikan nama terhadap, oh jadi kalau fenomena ini yang seperti ini disebut karakteristik keras gitu misalkan ya. Yang bisa memberikan nama seperti itu adalah Buddha ya. Jadi setelah Buddha mengajarkan, barulah sekarang kita bisa memahami, oh kalau yang disebut keras itu fenomenanya yang seperti ini. Okay, now number 6. Anupatthana mujanato. Mujanato is a release, skip. No, mujanato. Skip. Why is it unclear? Sometimes, no, hana is clear. No? Other times, something not clear. Can skip at the time. No? Once you can decide all characteristics, you may temporarily leave out the characteristics that are unclear. But not if it leads to pay attention, because in imbalance in the elements, you need also to keep at least one characteristic for each of the 4 elements. Only one element you must be clear at least one characteristic. No? The Patwi Dhatu only harness like that. Other 5 characteristics not clear, no problem. This meaning. Understand? Can skip. You cannot work on just 3, 2, or 1 element. So Patwi element, at least one characteristic should be clear. No? Only about Tejo Vayo 3 only not enough. No? Patwi element, only one characteristic. About element, one characteristic. Tejo, one characteristic. Vayo, one characteristic like that. Peraturan selanjutnya adalah Anda harus meninggalkan karakteristik yang kurang jelas. Karena tidak semua karakteristik itu bisa jelas setiap saat ya. Contohnya ketika satu bagian itu cenderung panas, maka dingin itu tidak jelas ya. Jadi ketika mengamati di bagian tersebut, ya Anda jangan berusaha mengamati dinginnya ya, karena itu tidak jelas gitu kan. Anda harus bisa meninggalkannya. Ya, jadi tapi juga di sini jangan meninggalkan semua karakteristik karena minimal satu unsur itu selalu ada satu karakteristik yang jelas ya. Semua unsur mereka tidak bisa hilang, tidak bisa sama sekali nggak ada. Jadi setidaknya satu unsur itu satu karakteristik karena nggak mungkin unsur itu cuman ada 3 atau 2 atau 1 ya. Kalau cuman 3, 2 atau 1 itu nggak bisa berjalan ya, nggak bisa eksis si materi tadi. Makanya selalu ada 4. Jadi setidaknya Anda harus memahami salah satu karakteristik yang dominan ya, salah satu karakteristik yang jelas dari setiap unsur, masing-masing unsur mas. So that time not beginning state, only overuse at that time, no overuse state. Now at that time overload the whole body. No, about the neck, the balance, the head and the lower body balance, overload the whole body. At that time they develop concentration. At that time no need to find all characteristic. If find that the concentration a little bit drop, therefore some unclear one can be skipped. Never mind. Yeah. Tapi tahapan ini bukan di tahapan awal ya. Ini sudah di tahapan yang hanya mengamati secara umum. Nah, ketika mengamati secara umum, ini tujuannya adalah untuk mengembangkan konsentrasi. Jadi, untuk mengembangkan konsentrasi, maka Anda harus memperhatikan secara umum, ya, secara keseluruhan, bukan satu persatu lagi.
Jadi dengan memperhatikan secara keseluruhan ini, maka satu unsur itu hanya satu karakteristik yang perlu diperhatikan seperti itu. Dengan demikian barulah konsentrasi bisa dikembangkan. Okay. Number 7. Lakhanato. Discerning the characteristic. No? When you begin to meditate, and the characteristic of each element are not yet clear, you can also concentrate on the function and manifestation of element. The more emphasize the characteristic, some characteristic not clear at the time will pay attention, function or manifestation. No? So every Paramatma Dhamma has a Lakhana, no? Characteristic, picture, function, Picture manifestation, and Padahana nearest cause. No? Some characteristics not clear at the time, pay attention, function also. This means. But more emphasize the characteristic. No? So like the Patwi Dhatu, no? Kakhalata Lakhana. Khana is a characteristic. Patithana Rasa. No? Patithana. Its function is the other remaining 3 elements are stand on the Patwi Dhatu. So he is a lift up other 3 elements. This is a function. So for the Tejo Dhatu, heat is a characteristic. Mature Pripachana is a function like that. What characteristic not clear at the time, function also can pay attention. This means. But more emphasize characteristic according to this 7. Discerning characteristic, the cannot. Manifestation is the Andarana, Isupatana, the foundation, understanding. So he is a life foundation. Other are about the Patwi Dhatu. Correct. Yes, standing function. Kemudian yang ketujuh adalah mencermati karakteristiknya ya. Jadi ketika Anda mengamati 4 unsur ya, maka umumnya Anda perlu mengamati karakteristiknya. Kadang kalau karakteristik tidak jelas, Anda juga boleh mengamati fungsi, manifestasi ataupun sebab terdekat. Jadi semua fenomena hakiki ya, fenomena yang hakiki itu selalu memiliki karakteristik individu, yaitu semuanya masing-masing memiliki lakhana, rasa, pacupatana, dan padatana, yaitu karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekatnya. Ya, contohnya kalau kita mengambil unsur tanah ya, maka karakteristik dari unsur tanah adalah keras. Sedangkan fungsi dari unsur tanah adalah dia yang membantu supaya tiga unsur lainnya yang muncul bersamaan dengannya bisa berdiri gitu ya. Jadi dia membantu 3 unsur lainnya biar bisa berdiri. Ini fungsi dari unsur tanah. Sedangkan manifestasinya adalah sebagai pondasi atau landasan yang pondasi bagi 3 unsur lainnya untuk bisa berdiri di atasnya seperti itu. Nah, jadi unsur air itu mengalir ya. Kemudian panas itu unsur api, kemudian unsur angin itu tadi menopang, dan fungsinya adalah mendorong. Ya. Dia mendorong tiga elemen yang lainnya. Nah, jadi ini adalah karakteristik individu dari setiap Paramatha Dhamma, dari 4 unsur terutama ya. Nah, jadi minimal Anda bisa mengamati karakteristik dari masing-masing fenomena tadi. In this part, you will see only element or not see them as a person or atta self. No sale, no bhikkhu.
no yogi. Hmm. Di tahapan ini, maka Anda akan melihat semuanya, ya, semua yang tadi sebagai unsur-unsur saja, ya. Jadi tidak ada biku, tidak ada samanera, seale, tidak ada yogi, ya, tidak ada individu-individu. Yang ada hanya unsur-unsur masing-masing. Hmm. Okay, so now another. It subcommittee further recommend that you develop your concentration according to 3 sutta, Adhijita, Siddhi Bhava Sutta, Bojjhanga Sutta. Now you have to read these 3 sutta. Hmm. Dalam kitab subkomentar, ya, dijelaskan lebih banyak seperti yang bisa dilihat di layar. Okay, today enough. No, my translator also busy now. Okay, idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya lebanas pacayo hotu. Mama punya magan sama satan adini. Desa me sam punya bagang laban. Sa, sa, sa.